Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez très bien. Alors pour aujourd'hui, dans cette vidéo, on va travailler sur un module qui est très important et qui nous intéresse tous. Il s'agit de la grammaire. Tout d'abord, on va commencer à donner une définition au mot la grammaire. كيف ما كتلاحظوا معايا فينا غادي نعطيو واحد الشرح اللي هو مبسط لكلمة la grammaire. On peut même mémoriser cette définition, elle est facile. Puis les catégories de la phrase et à la fin la nature. Donc بالنسبة لا définition أول سؤال كيجينا للذهن ديالنا شنو هي la grammaire. Donc qu'est-ce que la grammaire? Pour bien répondre à cette question, la grammaire est l'étude des éléments qui constituent une phrase. La grammaire هي واحد الدراسة ديال العناصر المكونة للجملة. يعني أي جملة حتى في اللغة العربية كتكون من واحد العناصر كالفعل، الفاعل، مفعول به إلى آخره. La même chose pour la langue française. On verra ça après. On continue. Elle s'intéresse également par l'utilisation correcte de la langue. Elle, c'est qui elle? Elle, c'est la grammaire. On a remplacé ce mot, la grammaire, par le pronom personnel sujet elle pour éviter la répétition. كتهتم كذلك بالاستعمال الصحيح للغة. يعني إلا ما استعملناش اللغة أو ديك الكلمات في المحل ديالها في المكان ديالها بطريقة صحيحة ما غاديش يكون عندنا واحد المعنى وما غاديش يكون واحد الأخذ ورد في الحوار. Alors, prenons un exemple. Supposons que vous êtes devant un francophone et tu veux lui transmettre un message. باغي تقول له شي حاجة مثلا تقول له أرسلت رسالة سهلة. Donc, أرسلت رسالة. Sachant bien que tu ne maîtrises pas la grammaire. نفترضوا أنك ما مشاتش القواعد ديال اللغة وغادي تقولها بهذه الطريقة هذه. Un message envoyé G. في نظركم le francophone, est-ce qu'il va comprendre cette phrase? Cette phrase, est-ce qu'elle a un sens? Un message envoyé G. Donc non, cette phrase, elle n'a aucun sens. Il ne va rien comprendre, soyez sûr et certain. Donc, شنو غادي نديرو دابا؟ غادي نحاولوا نعطيو المعنى الحقيقي ونحطو كل كلمة في بلاصتها باش يكون عندها واحد المعنى هاد لا phrase. Donc ensemble, la première des choses qu'on doit chercher dans cette phrase, c'est quoi? C'est le sujet, c'est-à-dire la personne qui a fait cette action. Est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est lui? L'autre personne, c'est nous ou bien vous? C'est qui ici? C'est le je, c'est-à-dire moi. C'est moi qui a fait l'action. Alors, on va chercher maintenant ensemble l'action. Quelle est l'action dans cette phrase? Est envoyé. Très bien. Alors, ce verbe, le verbe envoyer, il est conjugué au passé composé. J'ai envoyé quoi? J'ai envoyé un bouquet de fleurs. Non, un message. J'ai envoyé un message. Et voilà, maintenant, on a une phrase qui est correcte, qui est simple, qui a un sens. ولا ناخذ واحد مثال واحد اخر نفترضوا que tu es devant quelqu'un qui est en train de jouer un jeu et cette personne maîtrise bien les règles de ce jeu وبغيتي حتى انت تلعب معاه ولكن ما كتعرفش القواعد ديال هاد اللعبه هادي شنو يوقع لك؟ bien sûr tu vas perdre. غادي تخسر اوتوماتيكمون. علاش؟ لانك ما عارفش القواعد ديال اللعبه. لا ميم شوز بور لا لونغ فرونسيز. الا ما كنتيش كتعرف قواعد لا غرامير راه ما غاديش تعرف دير تكون واحد الجمله. الا ما كانش عندك كذلك واحد الفوكابولير باجاج ديال الكلمات غتلقى واحد الصعوبه. الا ما كانش عندك لا كونجوغازون دونك غادي تبقى تخربق ما بين يعني لو طون واش غادي تستعمل بريزون واش تستعمل فيوتور واش غادي تستعمل باسي او بيان نابورت كوا. دونك
On va voir ça après avec le temps et dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Passons maintenant les catégories de la phrase. Comme vous voyez ici sur la feuille, on a deux, nature et fonction. مي حنايا شنو غادي نديرو في هاد لا فيديو غادي نهضرو غير على لا ناتور وما غاديش نهضرو عليها اون ديتاي غادي نشرحو شنو هي لا ناتور لا بروشين فيديو غادي نشرحو شنو هي لا فونكسيون وشنو كيكون فيها من بعد ان شاء الله غادي نشرحو لا ناتور دو شاك مو مثلا لي ديتيرمينون غادي نهضرو عليهم اون ديتاي وغادي نعطيو دي زيكزامبل وغادي نعطيو دي زيكزيرسيس حتى نشدوهم ان شاء الله. دونك لا ناتور سي سكي لو مو هو الطبع ديال ديك الكلمه. لا ناتور هو الطبع الطبيعه ديال ديك الكلمه. C'est-à-dire la classe grammaticale à laquelle ils appartiennent. La classe grammaticale, c'est un synonyme ou bien c'est la même chose. Il y a la nature, la classe grammaticale ou bien la nature. Ils se ressemblent même au sens. Alors, هنا كاينه واحد المسألة مهمة جدا اللي هي كاين اللي ما كيفرقش ما بين la nature et fonction. Fonction كيقولها nature و nature كيقولها fonction. Alors, pour bien comprendre, ناخدو المثال ديالنا وغادي نشوفو لا ناتور ونشوفو لا فونكسيون بوحديتها ولكن قبل من هادشي بغيت نشرح لكم لا ناتور بواحد الطريقه. مثلا لا ناتور ديالي انا جو سوي ان نوم انا راجل يعني هذا هو الطبع او الطبيعه ديالي. pour la femme c'est une femme. par contre la fonction elle peut changer. يمكن لا فونكسيون يمكن لها تبدل الدور ديالي انا مثلا في الخدمه شنو كنكون ان امبلوايور مثلا في القرايه كنكون ان étudiant على برا في الشارع كنكون ان سيتويان في الدار كنكون مثلا ان بير او بيان نابورت كوا. يعني الدور ديالي على حسب الموقع ديالي في المكان اللي كنكون فيه. كذلك بالنسبه الكلمه في الجمله على حسب المكان ديالها. الا كانت مثلا تقدر تكون ان كومبليمون دوبجي ديريكت تقدر تكون ان سوجي ان كومبليمون دو نون اكسيتيرا. اما لا ناتور كتبقى دائما هي مثلا عندنا ان ادفيرب راه خلاص كيبقى دائما ان ادفيرب. ان ديتيرمينون كيبقى دائما ان ديتيرمينون. ان نون دائما ان نون. ان ادجيكتيف دائما ان ادجيكتيف اي انسي دو سويت. كنهضروا على ناتور في التالي. الوغ نهضروا دابا نبداو بلا ناتور. quelle est la nature de je? Donc c'est un pronom personnel sujet et envoyé. Ça c'est un verbe qui est conjugué passé composé. Un c'est quoi? C'est un déterminant article indéfini. On a d'autres déterminants. On a un déterminant article défini, article indéfini, déterminant adjectif possessif, adjectif démonstratif et ainsi de suite. غادي نشوفوهم في لي فيديو ان شاء الله اللي جايين اون ديتاي كل حاجه بوحديتها. ميساج. quelle est la nature de ce mot? شنو هو الطبع ديال هذه الكلمه هذه؟ c'est un nom masculin ou bien féminin? bien sûr masculin. commun ou bien propre? commun. mais ما غاديش ندخلو دابا في لي ديتاي غنخليو abstrait concret collectif individuel et ainsi de suite. غادي نشوفوهم ان شاء الله في les vidéos prochaines ou bien les prochaines vidéos. Maintenant on va voir la fonction de ces mots. Le je, quelle est sa fonction? C'est un sujet.
Donc, sa fonction, ici la nature, et ici on a la fonction, c'est un sujet. Est envoyé reste toujours un verbe. Message ici, c'est un complément d'objet direct. هنا بالنسبة لأن ميساج إلا درناه في الأول يقدر يولي مثلا ان سوجي حقاش حولنا له البلاصة ديالو غادي تولي لا فونكسيون غراماتيكال ديالو ان سوجي مي لا ناتور ديالو غادي يبقى توجور ان نون ماسكولين كوما un nom commun masculin, bien sûr. Je vais vous donner un exemple. La fille joue au ballon. Ou bien à la corde, puisque les filles jouent à la corde. On va dire une autre phrase. Alain parle, ou bien discute, parle à la fille, parle à la fille. Ici, on a combien de noms? On a deux. On a fille et ballon. Et ici, on a combien de noms? On a deux. Alain et fille. Mais on est intéressé. حنا باش شنو اللي كيهمنا هي هاد الكلمة هادي. في. لاحظوا معايا ها فينا جات في الأول. ها فينا جات في التالي. ها فينا le rôle ou bien la fonction grammaticale ديالها. La fonction, c'est un sujet. Mais ici, Alain parle à qui? À la fille. C'est un complément d'objet indirect. إذن la fonction كتبدل. Par contre, la nature, il ne change pas. La nature غادي تبقى un nom وهذه كذلك تبقى un nom. المهم حنا عطينا غير واحد النبذة عليها من بعد إن شاء الله وغادي ندخلو في les détails. Donc pour la nature des mots dans la phrase française, il est divisé en deux. كتقسم لجوج. عندنا les mots variables et les mots invariables. بالنسبة les mots variables, c'est-à-dire les mots qui peuvent changer, يمكن لهم يتغيروا. مثلا يتحولوا من الفيمينا للماسكولين ويمكننا نديروا لهم لو بلوريال etc. les mots invariables هما واحد الكلمات قارين ما يمكنلكش دير لهم الفيمينا ديالهم او لا تزيد لهم البلوريال. بالنسبة لي مو variables كنلقاو لي déterminants comme les adjectifs par exemple les déterminants articles définis le, la, les, l'apostrophe indéfini un, une, des par exemple le possessif مات سامت سي مونطون سون هادشي غادي نشوفوه اون ديتاي ان شاء الله avec des exemples و لي كا اللي غادي نديرو فيهم وقتاش نستعملوهم. لي نون غادي نشوفو لي نون حتى هما لي نون سون فاريابل. عندنا كلمه مثلا يمكن لها تحول للبلوريال ويمكن لها تحول للفيمينا او بيان ماسكولين. لي فيرب كيبقى لنا لو راديكال اي on change bien sûr la terminaison. Et il y en a des verbes même que le radical change, comme le verbe venir, on dit je viens. Voilà, le radical تبدل. Les adjectifs حتى هما كيتغيروا. مثلا عندنا neuf هنا ما كنقصدوش بها تسعود بلوتو جديدة شي حاجة جديدة. alors neuf féminin ديالها هي neuve ويمكن نردهم في البلوريال etc. Les pronoms personnels compléments. Passons maintenant, on a les adverbes. Ce sont des mots qu'on ne peut pas les changer. مثلا عندنا lentement. هاد lentement c'est un adverbe. ما يمكنناش نديرو له البلوريال ولا الفيمينان ديالو. ما كاينش.
préposition عندنا مثلا a ما عندهاش féminin ولا pluriel. Les conjonctions de coordination bien sûr et les interjections. Alors c'est tout pour aujourd'hui. خليو ان شاء الله les détails pour les prochaines vidéos. الفيديو الجايه غادي نديرو لا فونكسيون غادي نهضرو عليها اون ديتاي، ومن بعد غادي نرجعو نهضرو على كل ناتور بوحديتها وقتاش نستعملوها. Merci beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.